Alp Satellite ha indagato le opportunità offerte dal lavoro da remoto e dagli spazi di coworking realizzati nelle Alpi per facilitare il lavoro dei residenti, per attrarre nuovi e giovani lavoratori e per affrontare alcune difficoltà presenti in questi territori, quali lo spopolamento e l'invecchiamento della popolazione. Gli spazi di coworking possono anche ridurre il senso di isolamento e le difficoltà nella conciliazione vita-lavoro, in un'ottica di sostenibilità ambientale, in quanto riducono gli spostamenti lavorativi. Alp Satellite è stato realizzato da una partnership internazionale composta da 2 organizzazioni universitarie e territoriali, italiane, austriache e francesi, con l'Università della Valle d'Aosta, leader del progetto. Plusieurs méthodes de recherche ont été mobilisées. Une revue de littérature sur le télétravail, les espaces de coworking et le coworking dans le contexte spécifique des environnements ruraux. Ensuite, un travail qualitatif d'entretien et d'observation participante. Et enfin, l'administration d'un questionnaire qui a permis de collecter 800 réponses dans les 3 pays. Les principaux résultats sont les suivants. Premièrement, le profil des télétravailleurs en montagne est particulier, pluriactifs, nomades digitaux, couple à double carrière, avec un besoin de se déplacer et de s'intégrer localement. Donc les attirer durablement, c'est capitaliser sur leurs liens passés avec le territoire qu'ils ont déjà testé auparavant. Enfin, les dispositifs facilitateurs comme les plateformes d'accompagnement ou encore la présence d'espaces de coworking sont essentiels pour les attirer, les accueillir et les pérenniser sur les territoires concernés. In der letzten Phase des Projektes haben wir uns mit der Machbarkeit der Lösungen auseinandergesetzt. Die italienischen Partnerinnen haben dafür eruiert, wie Coworking Spaces an 3 Standorten in ihrer Region ökonomisch rentabel sein könnten. Hier in Österreich haben wir einen Management-Ansatz verfolgt, um herauszufinden, ob ein Coworking und Community Space hier in unserer Region funktionieren könnte. Wir haben unsere Ergebnisse in Form von Guidelines dargestellt. Die französischen Partnerinnen haben gemeinsam in enger Zusammenarbeit mit ihren Stakeholderinnen versucht herauszufinden, wie eine digitale Plattform für Remote Worker aussehen könnte. Zusätzlich haben wir den Fokus auch darauf gelegt, herauszufinden, wie all diese Lösungen auch im Alpenraum größer verteilt werden und zugänglich gemacht werden können. Alp Satellites has contributed to building our European Union. Through the collaboration of the partners, we have explored the impact of remote work and co-working spaces, what we have called Alp Satellites, for local development and their relationship with micro and macro level of alpine policies. In conclusion, we invite everyone to get in contact with our deliverables and output, the lot of work we did, which can support our and your efforts in building a vital and sustainable European Union.